नमस्कार शाश्वती चक्रवर्ती यूट्यूब चैनेले सबाइके स्वागत। आज के आमार विशाल आनंदेर दिन, कारण आज के आमार मेये लयेर सार्टिफिकेटटा निते गेछिलो। सेई समयटाई सबार साथे आमी शेयर करलाम। एई जे सार्टिफिकेट दिच्छे सबार साथे ओकेও दिच्छे। भीषण आनंदेर दिन। एकटा मायेर काछे तार मेये सारा जीवनेर पढ़ाशोना करे ग्रैजुएशनेर सार्टिफिकेट ल ग्रैजुएशनेर सार्टिफिकेट पावा एकटा मायेर काछे विशालई आनंदेर विषय। सेई विषयटा ना तुले धरले आमी निजेके माने मनटा ठीक आनंद पा होच्छिलो ना। सबटाई तो आपनादेर साथे शेयर करी, ताई एइटाও मने हलो जे आपनादेर साथे एटाও शेयर करी। सेई दिन ओरा खूब आनंद करेছে, प्रचुर सेलफि तुलेছে, कारण एटाई तो शेष देखा बंधुदेर साथे, सेई जोन्नो प्रचुर सेलफि तुलेছে। प्रचुर खावा दावा, प्रचुर आनंद। शुधु ताई नय, स्যারেরাও ওদের সাথে প্রচুর আনন্দ করেছে, গ্রুপ সেলফি তুলেছে, প্রচুর গ্রুপ সেলফি তুলেছে। তারপরে সিঙ্গেল ফটো প্রচুর তুলেছে। তারপরে স্যারেরা সব ওদের সাথে নাচ গান হইচই প্রচুর আনন্দ করেছে ওরা। এই দিনটা ওদের কাছে সারা জীবন মেমোরেবল হয়ে থাকবে। এবং এটা আমার কাছেও একটা খুব আনন্দের দিন। মানে এই দিনটাকে ভাষায় প্রকাশ করা সত্যি খুব কষ্টের। স্যারেরা ভীষণ আনন্দ করেছে এই দিন ওদের সাথে, যেটা মানে ওরাও খুব আনন্দ পেয়েছে যে একটা দিন এইভাবে ওরা আনন্দ স্যারেদের সাথে করতে পেরেছে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলে